नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियोटी आपण माने सुनिबा परे आपण मन रे किछि ना किछि परिवर्तन नहीं आसी पारे आ किछि ना किछि निजुकु परिवर्तन कर दे पारे। आ जदि ए वीडियो रो कोनोसी कांसेप्ट किंबा कोनोसी कार्यशैली भूल थाए ताले आपण माने क्षमा कर देबे। दर्शक बंधु पाठर जदि मूल्य थांता कौनसी गोटे शिक्षागत लाभ करिथिबा कौनसी गोटे शिक्षित व्यक्ति कहा पाखरे मुंड नुआई न थांता पाठर जदि मूल्य थांता केबे कौनसी गोटे शिक्षित व्यक्ति काकु लांच दे न थांता। पाठर जदि मूल्य थांता गोटे शिक्षित व्यक्ति केबे चासी हे न थांता। आ पाठर जदि मूल्य थांता गोटे शिक्षित व्यक्ति कहा पाखर जाई मुंड गुंजी न थांता। पाठर जदि किछि मूल्य थांता गोटे शिक्षित व्यक्ति माँ बापा भाई भौणी परिवार को छाड़ी पर राइजर जाई मुंड कुंजी न थांता। आ पाठर जदि किछि मूल्य थांता ए दुनिया रे के अशिक्षित भी रही न थांता। पाठर जदि मूल्य थांता ए दुनिया रे केबे भी के अन्याय करिवा पाई चेष्टा भी कर न थांता। आ पाठर जदि मूल्य थांता गोटे अशिक्षित लोक दिन को लक्षे टंका केबे रोजगार कर न थांता। पाठर जदि मूल्य थांता ए दुनिया रे कौनसी शिक्षित लोक गोटे मास को 15,000 रोजगार कर न थांता। आ पाठर जदि मूल्य थांता ए दुनिया रे केही केबे अन्याय किंबा अत्याचार केबे कर न थांता। पाठर जदि मूल्य थांता ए दुनिया रे सब किछि की भूली जाता। सतरे आज्ञा मु कहिबा कथाटा आपण को हृदय को कष्ट दे पारे आपण को मन को कष्ट दे पारे आ आपण को मन रे किंबा आपण को कार्य शैली को बदली दे पारे। सतरे कहीं ना मु कहबाटा संपूर्ण सत्य कथा। पाठर जदि मूल्य थांता ये दुनिया सब किछि उल्टो पाल्टो हो जाई थांता। आ पाठरे ही सब किछि चलंता। आ दुनियार लोक पाठ को नहीं चलांते। आ जदि पाठर जदि किछि मूल्य थांता a+b रो होल स्क्वायर सूत्र जीवन रे कोठी ना कोठी लागी रही थांता। किंतु आज पर्यंत आमे तो देखिलु हुए तो आपण केबे भी देखि थाई पारंती। मु कहबा को चाहे दर्शक बंधु दिने गोटे झीटी गरीब परिवार जन्म होता है आ गरीब परिवार भीतर रही कष्ट को सामना करी आ कष्ट सहित संघर्ष करी ता जीवन को अतिबाहित कर दे थाए। आ झीटी बिचरा ता पाखरे कौनसी सामर्थ्य न थाए तार परिवार को आखि आगर रखी ता परिवार को लोकालोचन को आनी से जीवन रे किछि भी करि परिबो से सामर्थ्य ता पाखरे न थाए। किंतु पाठ पढ़ी थाए झीटी पाखरे शिक्षागत योग्यता संपूर्ण आकार भरपूर होता है। किंतु झीटी जो भली पाठ पढ़ी थाए ओडिसा रो रैंक लिस्ट थाए ओडिसा रो रैंक लिस्ट थाए झीटी। किंतु झीटी पाखरे कौनसी योग्यता कहबा को गले कौनसी राजनैतिक कौनसी सक्षम न थाए किंबा कौनसी बड़ बड़ लोकों सहित परिचित भी हेई न थाए। मु कहितली आपनको या पूर्व पाठर जदि योग्यता पाठर जदि कौनसी मूल्य थांता ए दुनिया रे केबे केही काहाकू
ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନଥାନ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ସବୁଥିରେ ପାସ୍ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ସବୁଥିରେ ସେ ପାସ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିପାରିଲାନି। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାଟି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରିରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା। ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା କେବେ କେହି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଚାକିରି ବି ମିଳିଲାନି। ଠିକ୍ ଏଇ ଘଟଣାଟି ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିଚରା ଝିଅଟାର ମନରେ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ଝିଅଟିଏ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଗଲା। କାରଣ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ଲୋକ, ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଲୋକ ତାର କେହି ନଥାନ୍ତି। ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜାତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଜାତି ଏଇସବୁ ଦେଖା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ପାଠ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢିଥାଏ, ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଭିକାରୀ ବି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ଏଣେ ତେଣେ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ବି ଯାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କଥା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାଟି ବି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଗଲା। ଯେହେତୁ ଚାକିରିରୁ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କେହି ଚାଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତା। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଲୋକ ଚାଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇନଥାନ୍ତା। ନା କାହିଁକି ନା ପାଠର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ଥାନ୍ତା, କେବେ ବି କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବା କଥାଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।